नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां हरियाणा, चंदीगड आनी पंजाबाच्या दौऱ्यार आसतले. भारताची अर्दवायू डिझायन आनी उत्पादन पर्यावरण यंत्रणा घटमूट करपा खातीर केंद्रीय मंत्रिमंडळान 1,27,500 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय खर्चान सॅमिकॉन 2.0 मान्यताय दिल्या. आयज नामनेची जगन्नाथ रथयात्रा ओडिशाच्या पुरींत सुरू जातली. भारत EU वेपार आनी तंत्रगिन्यान परिशदेची बसका भागीदारीची गती मुखार व्हरतली असो विस्वास विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी उक्तायला. आतां पुराय खबरो. काल नवी दिल्लीत जाल्ल्या सौश्रुतम 2026च्या उक्तावण सुवाळ्याक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाजीर आशिल्ल्यो. ह्या वेळार तरणाट्यांक मार्गदर्शन करतना राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगलां की उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है. आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा. समाजाच्या बऱ्या खातीर आयुर्वेदान आधुनीक तंत्र आपणावचो असो उलो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मारला. हे वांगडाच आयुर्वेदाचें शिक्षण घेवपी बायलांक भुरग्यांक तांणी सांगलां की आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही. इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है. मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको सोचना होगा. आयज महाप्रभू जगन्नाथ, बालभद्र आनी देवी सुभद्राची नामनेची रथयात्रा ओडिशाच्या पुरींत सुरू जातली. अशें मानतात की रथयात्रेच्या वर्सुकी उत्सवान महाप्रभू जगन्नाथ आनी तांची भावंडा रथांतल्यान भौशीक दर्शन दितात आनी तांच्या मावशेच्या निवासस्थानान म्हणून पूज्य गुंडीच्या देवळाक भेट दितात. पुरी देवळा वयल्यान सुरू जावपी ही यात्रा सुमार 3 किलोमीटर अंतराचेर श्री गुंडीच्या देवळान सोंपतली. महोत्सव सुचारूपणान चलचो हे खातीर भोवस्तरीय सुरक्षा वेवस्था केल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सगळ्या लोकांक ह्या यात्रे निमतान परबी भेटयल्या. तशेंच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी जगन्नाथ रथयात्रा निमतान देशांतल्या लोकांक परबी भेटयल्या. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान मंत्री शाह हांणी संवसारीक नामनेची जगन्नाथ रथयात्रा ही अखंड श्रद्धा, विस्वास आनी भक्ती हांचें प्रतीक आसा अशें म्हणलां. हे पवित्र रथयात्रे वरवीं भारताचे गिरेस्त सांस्कृतीक दायज हाचो अनुभव घेवपाक मेळटा आनी देवाची अखंड भक्ती हाचो आस्वाद घेवंक मेळटा अशें तांणी सांगलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां हरियाणा, चंदीगड आनी पंजाबाच्या दौऱ्यार आसतले. हरियाणाच्या जिंद रेल्वे स्टेशनाचेर जिंद आनी सोनीपत हांचे मदीं भारताच्या पयल्या हायड्रोजन गाडयेक प्रधानमंत्री 5वो बावटो दाखयतले. प्रधानमंत्री मोदी जिंदांतल्या एकलव्य स्टेडियमांत सुमार 14,700 कोटी रुपयांचे वेगवेगळे उदरगत प्रकल्पांची बुन्याद फातर बसयतले आनी राष्ट्राक समर्पीत करतले. प्रधानमंत्री दनपरां चंदीगडाक वतले आनी थंय भलायकी, शिक्षण आनी रस्त्याच्या मुळाव्या साधन सुविधांचो आस्पाव आशिल्ल्या 6,600 कोटी रुपयां परस चड मोलाच्या वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण करतले. प्रधानमंत्री चंदीगडाच्या पोस्ट ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च हांगा एडवान्स्ड मदर अँड चायल्ड सेंटर आनी एडवान्स्ड न्यूरोसायन्स सेंटराचें उक्तावण करतले. तशेंच ते जालंधराक भेट दितले आनी थंय ते 5,470 कोटी रुपयां परस चड मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांची बुन्याद घालून उक्तावण करतले. अमृत भारत स्टेशन येवजणे खाला जालंधर केंट सयत 75 पुनर्विकसीत केल्ल्या रेल्वे स्टेशनाचें उक्तावण ते ह्या वेळार करतले. भारताची अर्दवायू डिझायन आनी उत्पादन पर्यावरण यंत्रणा घटमूट करपा खातीर केंद्रीय मंत्रिमंडळान 1,27,500 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय खर्चान सॅमिकॉन 2.0 मान्यताय दिल्या. काल नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी मंत्रिमंडळाच्या निर्णया विशीं हें जाहीर केल्लें. भारताक संवसारीक अर्दवायू नकाशान हाडपा खातीर सरकाराची वचनबद्धताय फुडें व्हरपाचो हे येवजणेचो हेत आसा अशें मंत्री वैष्णव हांणी सांगलें.
ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. मंत्रिमंडळान मोबायल फोन उत्पादन येवजणेक 62,500 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय खर्चान मंजुरी दिल्या. ह्या येवजणे वरवीं देशी मोबायल फोन उत्पादन वाडोवप, थळावें मोल वाडोवप आनी संवसारीक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन केंद्र म्हणून भारताची सुवात घटमूट करपाचो हेतू आसा. तशेंच उत्तर प्रदेशांतल्या वाराणसींतल्या 2 कॉरिडॉर प्रकल्पांक सरकारान मान्यताय दिल्या, जाका लागून रस्त्यांची जोडणी सुदारतली आनी गर्दी आनी प्रवास वेळ उणो जाता. ओडिशा आनी झारखंडांतल्या 4 जिल्ल्यांक आस्पावपी 2 मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पांक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या, जाका लागून भारतीय रेल्वे नॅटवर्काचो सुमार 145 किलोमीटर विस्तार जालो. तशेंच आत्मनिर्भर भारता खातीर युरिया 2026 खातीर राष्ट्रीय गुंतवणूक धोरणाक मान्यताय दिल्या. संवसारीक तरणाटे कुशळटाय दिसा निमतान उलयतना लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी भारताची सगळ्यांत व्हडली ताकद युवा शक्ती आसा अशें सांगलें. तरणाट्यांची उर्जा, कुशळटाय आनी नवो दृश्टिकोन ही विकसीत भारताचें सपन साकार करपाक सगळ्यांत घट बुन्याद तयार करता अशें तांणी नदरेक हाडलें. ह्या संदर्भात तांणी भारताच्या कुशळ तरणाट्यांक परबी दिली आनी आत्मनिर्भर जावपा खातीर कुशळटाय आनी तंत्रगिन्यान गरजेचें आसा हाचेर भर दिलो. के अंदर विधायी संस्थाएं जहां से आप बेहतर शासन चला सकते हो. मेरा मानना है कि समय परिवर्तनशील है और समय परिवर्तनशील के समय अभी एक उत्तरदायी जवाबदेही शासन भी होना चाहिए, उत्तरदायी जवाबदेही जनप्रतिनिधि भी होना चाहिए. समय के साथ हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है. आज जनता उत्तरदायी प्रतिनिधि मानता है. पारदर्शिता भी होनी चाहिए, जवाबदेही भी होनी चाहिए. वही जनप्रतिनिधि सफल होगा और वही शासन सफल होगा. भारत EU वेपार आनी तंत्रगिन्यान परिशदेची बसका, भारत युरोपीय संघटनेची FTA, सुरक्षा आनी संरक्षण भागीदारी आनी मोबिलिटी फ्रेमवर्कान सक्षम केल्ल्या भागीदारीची गती मुखार व्हरतली असो विस्वास विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी उक्तायला. काल ब्रुसेल्सांत जाल्ले 3रे भारत युरोपीय संघटनेचे वेपार आनी तंत्रगिन्यान मंडळाचे बसके उपरांत मंत्र्यांनी पत्रकारांक हें विधान केलें. भारत आनी युरोपीय संघात सैमीक संबंद आसा अशें तांणी सांगलें. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी भारत EU FTAचें वर्णन निमित्व आनी समतोल अशें केलां. बसकेंतल्यान चर्चाचेर भर दितना तांणी सांगलां की ही भागीदारी नवनिर्माण चालीक लायिल्ली, विस्वासान घेवपा सारकी आनी फुडाराच्या हिता खातीर एक दृश्टिकोन आसा. केरळांत म्हयन्याळ्या पुजे खातीर आयज सबरीमालाचें दोंगराळ देवस्थान उक्तें जातलें. आयज सांजेवेळा सावन ह्या म्हयन्याच्या 21 तारखे मेरेन देवूळ दर्शना खातीर उक्तें आसतलें. चड गर्दी टाळपा खातीर यात्रेकरूंक फकत आभासी रांक प्रणाली वरवीं प्रवेश मेळटलो. मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आयज नवी दिल्लींत जावपी भारत टॅक्स 2026 सर्तींत वांटेकार जातले. ही कार्यावळ भारत मंडपम हांगा जाता. भारत आनी परदेशांतल्या कापड गुंतवणूकदारांक आनी उद्देगीक फुडाऱ्यांची भेट ते घेतले. ते उद्देगीक धोरणां मांडटले. तशेंच कापड क्षेत्रांतल्या गुंतवणुकीच्या संदींचेर भर दितले. भारतीय हवामान खात्यान अरुणाचल प्रदेश, अस्तंत बंगाल आनी ओडिशांत आयज कांय सुवातींनी पावस पडपाची शिटकावणी आनी ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आयज आसाम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, हिमालय, अस्तंत बंगाल, सिक्कीम आनी उत्तराखंडांत उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. क्रिकेटांत आयज कार्डिफाच्या सोफिया गार्डन्सांत भारत आनी इंग्लंड हांच्या मदीं 3 मॅचीच्या मालिकेचे दुसरी आनी एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय मॅच जातली. ही मॅच भारतीय वेळा प्रमाण सांजेवेळा 5:30 वरांचेर सुरू जातली. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां हरियाणा, चंदीगड आनी पंजाबाच्या दौऱ्यार आसतले. भारताची अर्दवायू डिझायन आनी उत्पादन पर्यावरण यंत्रणा घटमूट करपा खातीर केंद्रीय मंत्रिमंडळान 1,27,500 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय खर्चान सॅमिकॉन 2.0 मान्यताय दिल्या.
आयज नामनेची जगन्नाथ रथयात्रा ओडिशाच्या पुरीन सुरू जातली. भारत EU वेपार आनी तंत्रगिन्यान परिशदेची बसका भागीदारीची गती मुखार व्हरतली असो विस्वास विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.